हेलो एवरीवन वेलकम बैक एजी टू लर्न। आज आम पढ़ा एनसीईआरटी साइंस सिक्स्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर फूड व्वेयर डज इट कम फ्रॉम। मुझे ओडिया बुझेबी इंग्लिश रे कहवा सहित ओडिया रे बुझेबी जहाँद्वारा तुम मानक बुझा इजी हो। देइछि फास्ट रे व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, isn't it? Yes. तो आमे देखिबा एठे फूड भेराइटी कौन, फूड केते प्रकारर। आज आमे जहाँ खाइचे काली ताहा खाई नथिले कि काली की भी ताहा खाइबा नाही। आउ ए जो फूड भेराइटी रहिछि ए फूड भेराइटी भितरे कौन कौन अछि एई सब जिनिस पढ़िबा। देखो ये देर सीम्स टू बी सो मच भेराइटी इन फूड दैट वी ईट। बहुत गुड़ाए भेराइटी अच्छी जो जिनस गुड़ाक आम खाऊे ओके से जिनस गुड़ाक प्रिपेयर करने जो जिनस दरकार हुए लाइक थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर जस्ट टू मटेरियल्स दीटा मटेरियल्स लगी था कौन और इंग्रेडिएंट्स जो दीटा मटेरियल लगिला भात हाँपाई ताको आम इंग्रेडिएंट्स बोली कहवा जो नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस जोड़ा वाटर आउ राइस ओनली। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स टू करी प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीडेड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइसेस ऑयल सो ऑन ताको आम कहवा कौन कौन ना से जो स्पाइसेस से ऑयल वेजिटेबल सॉल्ट ये सब गुड़ाक आम कहवा गोटे गोटे इंग्रेडिएंट। ये जो एक्टिविटी 2 रे देछि जे तमे फूड आइटम कौन आउ तार इंग्रेडिएंट्स कौन कौन लगुच ये टेबल तुम फिलअप करने बोली कही से टेबलटा प्रिपेयर कला परे व्हाट डू यू फाइंड डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स ओके जोड़ा कि सॉल्ट टा कॉमन रहिबो। So where do these ingredients come from? ये जो ingredients सब कोठु आसे these ingredients comes from either from plant or from animals. Okay, food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are they? The sources of rice and or wheat. You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these gains. And when there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. Fruit हो तापर हमरो आउ जहाँ रहा फ्रूट वेजिटेबल ये सब जिन गुड़ाक आमर प्लांट रू मिलता है आउ जो आमर अंडा तापरे मीट चिकेन मिल्क ये सब गुड़ाक आमर एनिमल टू मिलता है। ये एक्टिविटी 3 कौन देछि लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3. Add more examples to this list. हाँ तापर देछि हाँ देछि 1.3 कौन देछि टेबल ना फूड आइटम इडली इंग्रेडिएंट्स राइस उड़द डाल सॉल्ट वाटर। सोर्सेस कौन ऑफ राइस रो प्लांट रो उड़द डाल प्लांट सॉल्ट नो प्लांट और एनिमल कहीं भी नुहे वाटर भी कौ सोर्स आसे ना। चिकन करी चिकेन स्पाइसेस ऑयल घी वाटर चिकेन टा एनिमल टू मिले स्पाइसेस टा भी प्लांट रू ऑयल घी आइदर प्लांट रू ना एनिमल रू जोड़ा ऑयल टा हमर सेटा प्लांट रू मिले घी टा एनिमल टू मिले। तापर खीर टा जोड़ा खीरीटा जोड़ा होची मिल्क राइस सुगर एनिमल मिल्क टा मिलता है एनिमल टू राइस टा मिलता है प्लांट टू। What do we conclude from activity 3? ये जो activity 1.3 में कौन conclude हेले plants are sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, fruits. Animals provide us with milk, meat, products and eggs.
Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? Buffalo, okay, goats, ଏସବୁ cow ଏମାନେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି. Plant and plant parts and animal products as food. Plant ର କୋଉ part କୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ କ'ଣ food ହିସାବରେ ସେଟା ଦେଖିବା. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? Which parts of a plant? जोटा कि plant रो गोटे part होता है. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? Pumpkin flowers dipped in rice paste and fried it. ଇରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହାର ଆମେ ଷ୍ଟେମ୍କୁ ଖାଇଥାଉ, ଲିଫ୍କୁ ଖାଇଥାଉ, ତାପରେ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଖାଇଥାଉ, ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ. ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଭଜା ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ରାଇସ୍ ପେଷ୍ଟରେ ବୁଡ଼େଇକି ତୁମେ କେବେ ଖାଇଛ କି? ହଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ. Some plants have 2 or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as fruit? Think more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. Brinjal curry. Brinjal সেটা যেটা ফ্রুটর আসছে, চিলি এজ স্পাইস সেটা ফ্রুটর আসছে, অয়েল ফ্রম গ্রাউন্ডনট, মস্টার্ড, সୋୟାବିନ୍ অর ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଡ୍ରୁ ଆସୁଛି. ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ତୁମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ food item with plant as a major source. Pumpkin plant ଲେଖିଲ, ନହେଲେ pumpkin fry, pumpkin flower fry, ଯାହା ବି ଲେଖିବ ସେଇଟା କେଉଁଟା ପାର୍ଟରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମେଜର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି. ଏଠି ଦେଇଛି activity 4ରେ from all the food items you have listed in table 1.3 choose the item whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and parts as shown in table 1.4. Activity 5, take some dry seeds or moong or chana. Put a small quantity of seeds in container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes of seeds? ତୁମେ ମାନେ ଗଜାମୁଗ ଖାଇଛ? ଗଜାମୁଗଟା କେମିତି ହୁଏ? ଗଜାମୁଗଟା ବେସିକାଲି ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରା ଯାଏ. ଓକେ, ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛି ଆମେ ପାଣିରେ ତାକୁ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଦିନ, ତାପରେ ବତୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବା. କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଗଜା ସେଥିରୁ. A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ସେ sprouted, ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା. If not, wash the seeds in water and drain the water and leave them aside for another day. ଯଦି ହେଇନି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଧୋଇଦିଅ, ଆଉଥରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ. Covered with a wet cloth the next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା କଞ୍ଚାରେ, ନହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା. Add some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from? ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ଗଜା କରି ଖାଇପାରୁଛେ. ଆମେ ଲାଇକ୍ ମୁଗ, ଗଜାମୁଗ ଆଉ ଗଜା ବୁଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇପାରିବା. ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଇଥାଏ. ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିଛ କି ହନି କେଉଁଠୁ ଆସେ? କିଏ ଆକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ? Have you seen beehive or where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar. Nectar ଯେଉଁଟା କି ସୁଇଟ୍ ଜୁସ୍, fruit ସେମାନେ ଫୁଲରୁ ବାହାର କରନ୍ତି from flowers. Convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year.
So bees store this nectar for their use all the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. এই যে হনিটা କାହାଠୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ନା ଆମର ହନି ବି ଅଛି। ହନି ବି ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନେକ୍ଟାରକୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହନି ଆକାରରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତି ବିହାଇଭରେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଏନିମଲ୍ସ ଇଟ୍? ଏନିମଲ୍ସ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ହାର୍ବିଭୋରସ୍ ଆଉ କାର୍ନିଭୋରସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଅର୍ ପେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍? ଏ ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ବୁଫାଲୋ ଅର୍ ଏ ଗୋଟ୍? ଅଛି କି ତମ ଘରେ? ତାକୁ ତମେ ଯଦି ତମ ଘରେ କିଛି ପେଟ୍ ଅଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଦେନ୍ ସିଓରଲି ବି ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୁଡ୍ ଦିଜ୍ ଏନିମଲ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍। What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? देखो देइछि बुफालो कौन खाए, कैट कौन खाए, रैट सम ग्रेन्स खाए, आउ लायन मीट खाए, टाइगर मीट खाए, स्पाइडर छोट छोट कीड़े मकोड़ को खाऊँ सी, तापरे हाउस लिजार्ड भी सेमती, काउ ग्रास खाए, आउ ह्यूमन बींग्स आम जहाँ खाई था, बटरफ्लाए हनी खाई थाए, क्रो से भी भात देले खाइब, मांस भी खाऊँ सी, सब प्रकार खाऊँ। ओके, इट ऑल्सो several item, it also given, fill the blanks in the table. आम ये देखिले, have a look again in the table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants and plants product in group 1. These are called herbivores. आर मतलब कौन ना जो एनिमल गुड़ाक केवल प्लांट और प्लांट पार्ट को खाती ताको आमे कहबा herbivores. Okay, there are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivores. से एनिमल्स मान जो मैंने केवल ईट अदर एनिमल मानकर मीट खाती से कहवा कार्निवोरस. डू यू फाइंड सम एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक आवर डॉग, क्रो, ह्यूमन बींग्स एमाने सब ग्रुप 3 रहिबे. ओके, से माने कौन हेबे ना ओमनिभरस. आमे कौन होबा? आमे होबा ओमनिभरस बिकॉज वी ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट्स पार्ट्स. Okay, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure this food is made easily available to each one of us. तो आमको कौन ना जहाँ भी आमको केते जन को एमती भी मिलेनी खाइबा पाई. Okay, we will need to find ways ensure that this food is made easily available to each one of us. ए चैप्टर रो कीवर्ड्स गुडा कहउची इंग्रेडिएंट्स जहा कि हमर गोटे फूड रो जो थिरे तयारी होता है ताको हम इंग्रेडिएंट्स कहता एडिबल खाइबा योग्य. नेक्टार कहले जोटा हमर फूलरू फूल उड़ी महू संग्रह करती. स्प्राउटेड सीड्स गजा मुग गजा बुट जहाँ भी. हार्बिवोर which animal eat plant and plant parts is called herbivorous. Carnivorous which plants parts which animal eat only animal meat of other animal is called carnivorous. Omnivorous होचे आमे जे कि both plant and animal parts को खाऊचे. नेक्स्ट वीडियो रे मो तुमर ये जो क्वेश्चन आंसर गुड़ाक करदेवी. ठीक अच्छे, आज एतिकी. वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर तुम सांग मान भितर. जब चैनल नुआ अच्छ चैनल टी को सब्सक्राइब कर. थैंक यू एवरीवन.